देख दीघा माछ कंटा देखु बंधु मैंने दीघा माछ कंटा गुड़ा माछ लेवा इलिश 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 कुड़ा এখন ইলিশ বিক্রি চালছি হ্যাঁ কানুদা ভালো কହୁଛୁ কো 300 টাকা ইলিশ কেতে কত টাকা ইলিশ 300 টাকা দীঘার লাট লাট ইলিশ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡ ଆଗେ ଆନ୍ତା ସେଇଠି ଦେଖାନ୍ତା ନା କାନ୍ତା ଇଲିଶ ରେଟ୍ କମି ଯାଇଛି ଇଲିଶ ଦେଖ ଏଇ ଆମର ବି ଇଲିଶ ଅଛି आगा आगा से वीडियो देखिया इलिश भाई देखो इलिश